Danas pričam sa doktorom Marijom Mašićem, specijalistom pedijatrom iz Klinike za dječje bolesti Zagreb, odnosno kak je svi zovemo Klaićeva bolnica. I iskreno, kao običnom roditelju tu iz Goričana, sjediti s doktorom iz Klaićeve i voditi razgovor je velika stvar. Zato vas molim za razumijevanje ako vidite da me u razgovoru lovi trema ili zamuckivam, da mi ne zamjerite. Zvao sam doktora u podcast jer mi, roditelji djece s poteškoćama, često gledamo na te bolnice i doktore sa nekakvim grčem i nervozom. Pa evo, čisto da čujete i tu drugu stranu priče, kako to izgleda iz njihovog kuta i da vidite da i tamo ima ljudi koji stvarno rade taj korak više za našu djecu. Ajmo u fotelje. Ne idem s početka. Predaleko sam otišao. Doktore Mašić, dobrodošli u PNB podcast. Velika mi čast vas ugostiti i hvala što ste pronašli vremena za malo popričati o gastro i svemu kaj se toga tiče. Hvala što ste me primili u svoju kuću. Ja sam prvi put u Goričanu. Evo, baš mi je drago što ste me pozvali. Također. Pa evo odmah da krenemo. Vi radite u Klaićevoj bolnici u Zagrebu. Vi ste i gastroenterolog i našem Petru. I gleda nas puno roditelja. Vaša čekaonica je njima i nama drugi dom. I kad roditelj djeteta s teškoćama u razvoju dođe k vama u ordinaciju, što je ono prvo što vidite? Da li je to manjak informacija, strah, umor, nepovjerenje? Kaj vam prvo zapne za oko kod roditelja? Pa ovisi kada dođu, u kojoj dobi. Tako da vrlo su različite situacije. Neki dođu vrlo rano, pa su na početku, pa im nemaju dovoljno informacija. Ne znaju o tome što će se događati kasnije. Puno ovisi o tome da li neko ima postavljenu dijagnozu ili se recimo radi o nekakvom širem spektru, recimo nekakve kongenitalne hipotonije, pa još ne znamo točno o čemu se radi. A druga je priča kad neko ima točno određenu dijagnozu, potvrđenu, bilo kakvim testima, bilo genetikom ili nešto. Pa onda možemo i razgovarati o nekakvoj prognozi, onome što očekujemo. To je onda na drugačiji razgovor. Ako pacijenti i roditelji dođu kasnije, ako su već prošli nešto u drugim klinikama ili kod nas ili u inozemstvu, onda dođu s nekim očekivanjima. Naše čekaonice su uvijek pune, kao što znate. Da. I uvijek nedostaje vremena za razgovor. Uvijek mi pokušamo, kada dođete ciljano na gastroenterološki pregled, se bazirati na neke stvari koje su vezane za nas. Znači hranjenje, probava, stolica i slično. A možda manje na druge stvari. Iako nekada se treba orijentirati na te druge stvari, pa onda se puno toga otkrije. Mm-hmm. Tako da uvijek nedostaje vremena. Tako da često koristimo nekad i dnevnu bolnicu, hospitalizacije, više različitih nekakvih spektara gdje možemo i dulje razgovarati nego samo na ambulantnom pregledu gdje se prvi put vidimo, a imamo nekakav time slot od 15 minuta. Da, to je meni uvijek bilo. Čim više saznat u tih par minuta, a nemoguće. Kako ste rekli, držite se više svojeg. Pa da, nekako ja volim pustiti roditelje, pitati ih i da kažu sami što ih muči. I nekada je potrebno taj razgovor strukturirati. To isto umijeće koje se uči od fakulteta pa valjda do kraja radnog vijeka. Tako da nije isto kad počnete raditi i kad steknete nešto iskustva, treba strukturirati taj razgovor, primijetiti kad neko odlazi u neke detalje koje nama možda za taj pregled nisu bitni, pa malo vratiti, centrirati i slično. Jer nekada stvari koje muče vas, ne muče nas. Uvijek je drugačija ta percepcija. Percepcija liječnika i percepcija pacijenta, odnosno roditelja. Možda nas ne muči ista stvar. Možda ja mislim da bi trebalo nešto bolje regulirati, vama je to u redu. Pa bitno je nekako se iznivelirati da nas brinu iste stvari. Aha, ili roditelji brinu o stvarima koje nisu možda toliko bitne, pa više nek bi trebali. Teško je reći da nisu bitne, možda su vama bitne, pa onda su bitne. Mm-hmm. Ako ja mislim da to nije medicinski bitno, odnosno nešto ugrožavajuće za rast i razvoj ili za bolest, onda je moj posao da vas
umirim i razuvjerim od toga, odnosno da vas to više ne brine. A možda da više preusmjerimo pozornost na ono što ja mislim da bi vas trebalo brinuti. A to je naš posao. Da, tak sam ja isto. Mene je najveći problem iz početka bio Petrovo hodanje. Nisam uopće davao pažnju tome da on ne guta. Mislim, to je ipak puno bitnije. Ne? Ima peg, odnosno sad button, i dobio on sve nutritivno kaj mora, ali opet nam je to gutanje nekak najveći problem. Kad krene to pretjerano slinjenje i kašljenje i kroz tu kanilu, malo smo se više sad na taj dio fokusirali, isto kako ste vi rekli, prema savjetima. Mi smo samo gledali noge i ruke, ne? Pa da, ali mislim sigurno u različitim dijelovima njegovog života i vašeg nekakvog zajedničkog puta se čovjek bazira na druge stvari. Vjerojatno je pažnju najbolje usmjeriti na ono što je bitno u tom trenutku, a to nije lako. I sad kad vi dođete nekakvom specijalistu, ne znam, ortopedu ili fizijatru, naravno da njega više brinu te stvari, pa dobite taj dojam. Onda dođete neuropedijatru, pa bitan je EEG, da li ima napadaja, kako se ponaša, da li se to slinje, salivacija može riješiti. Pa onda dođete k nama, pa onda mi pilimo o gutanju, hranjenju, stolici, i nama je to najbitnije, tako da teško je iznivelirati, pogotovo kad čovjek se prati kod više specijalista, šta je zapravo bitno. A mislim, sve je bitno. Samo je potrebno naći nekakav balans i može se bazirati na neke stvari. Ja mislim da je bitno u toj ranoj dobi osigurati rast i razvoj i dovoljno energije za rast i razvoj. Znači, zato nam je bitno hranjenje. Da. Kako smo razgovarali, vaša uža specijalnost je dječja probava i prehrana. I zašto djeca s neurološkim dijagnozama, poput cerebralne paralize, hipotonije ili autizma, imaju često i gastroenterološke probleme? Kako je to povezano, ta veza između mozga i crijeva? Pa veza između mozga i crijeva sigurno postoji. Mi to sad zovemo nekakav gut-brain axis, osobina crijevo-mozak. Ali djeca koja imaju određene neurorazvojne probleme ili poteškoće, onda imaju različite gastroenterološke probleme. Često je tu problem hipotonija, muskulature. Često su pacijenti u ležećem položaju, dobar dio vremena. Kao što ste rekli, ne mogu gutati, jedu većinom tekuće, pa onda mogu imati izraženije refluksne tegobe. Jer većinom su u ležećem položaju, većinom jedu tekućinu, hipotonijna muskulatura. Pa onda uz to imaju probleme sa pražnjenjem, odnosno sa stolicom. Nema redovite stolice koje je potrebno omekšavati, teško se prazniti. I onda jedno s drugim sve... Ta stolica pa opet pogoršava i refluksne tegobe. Tako da to je sve nekako povezano. Pitanje je uvijek šta je uzrok, što posljedica. Određene bolesti imaju i povezano sa gastrointestinalnim sustavom. Tako da tu postoji jedan čitav sijaset problema koji su vezani. Vidio sam, pripremao sam se za razgovor na ResearchGate-u da imate skoro 30 objavljenih znanstvenih radova. Mi, roditelji, obično idemo prvo na Google. Ne idemo se prvo razgovarati s doktorima. To ste vjerojatno i primijetili sami. Pa me zanima kako da roditelj prepozna što je prava znanost kojom se vi bavite, a što je marketing. Kako prepozna da li vam netko nešto želi prodati ili je stvarno nešto korisno i... A teško je to. Nekada je to teško i nama. Mislim da čovjek treba imati dobar odnos sa svojim liječnikom, pogotovo primarnim pedijatrom ili primarnim liječnikom obiteljske medicine koji može uvijek pitati za savjet. Kada se čovjek uputi na bespući interneta, teško je procijeniti što je prava znanost, što je pomodno. Znanost za nas većinom znači da su to nekakve studije koje su dvostruko slijepe, znači da ni pacijent ni liječnik ne zna koju intervenciju daje, randomizirane, znači da ne postoji nikakav slijed kojim se daje, nego je to random. I onda se pokaže da li je to uspješno ili ne. Ako se na takvom uzorku nešto pokaže uspješno, to je nekakav najviši znak znanosti za neku intervenciju. I sad kad vas zanimaju intervencije, onda ih možete potražiti na nekakvim pretražiteljima, kao što su recimo PubMed, ResearchGate ili slično. A ove pomodne stvari su većinom one koje su recimo na nešto naiđete, a niko se drugi time ne bavi.
ili nema nekakve znanstvene literature o tome. To je vrlo lako provjeriti. Ako vas nešto zanima, pronađete nešto, ukucate u PubMed tu intervenciju pa vidite da li se to uopće istraživalo ili ne. Ili ako se samo jedna klinika u Europi bavi tim, možda je to nekakav početak neke uspješne metode, ali često nije. Ljudi pokušavaju zaraditi na svemu. Mi se bavimo samo provjerenim informacijama i možda dođe nešto, neka nova intervencija koja će pomagati u budućnosti, ali naše prvo ne štetiti, znači ne primijeniti nešto što je moguće da šteti, i onda se baziramo na nekakvim stručnim smjernicama. Stručne smjernice različitih društava, kod nas je to recimo Europsko pedijatrijsko gastroenterološko društvo, koje na temelju ekspertnih mišljenja i svih silnih radova i njihovih različitih meta-analiza, znači skupe se svi zajedno, prođu te pretražitelje, pronađu 1000 članaka, izdvoje koje su najbolje i na temelju njih se naprave nekakve preporuke. Koje su preporuke, nisu zapisane u kamenu, ali su preporuke koje mi slijedimo, za koje znamo da u najvećem postotku pomažu. To znači da će svakom pomoć, znači da uvijek se treba malo pristup prilagoditi, ali to je uvijek dobro za nekakav početak. I tim se mi bavimo, znači strukom na osnovu nekakvih podataka za koje znamo da pomažu, a da ne odmažu. To mi je sad palo pitanje odmah na pamet kad ste ovo govorili. Kako bi ja sam to shvatio dosta rano, ali neka stvar koja će jednom pomoći, drugom možda neće. I da moraju svi biti spremni na to. Da nije to sve 100%. Medicina općenito, bi ja rekao. Pa nije. Mislim, medicina se više bavi vjerojatnostima. I uvijek često znamo reći, i kad smo na fakultetu, da 2 i 2 nekada nisu 4. Jer postoji tu puno faktora koje mi ne možemo uračunati. I može svako odgovoriti malo drugačije na terapiju, ali ono čim se baziramo je znači da dajemo terapiju na koju u većini slučajeva pacijenti i ljudi odgovaraju dobro, koja je najmanje rizična za pacijenta, uz to da objasnimo nuspojave, da će napraviti najmanje štete. Jer koliko sam ovako čuo, mislim, ljudi se svašta razgovaraju, primjera radi, anestezija, ako se malo fula, ne mogu ga probuditi, ili neki miligram ili doza se nešto fula, skroz ode u krivo. Da, mislim, mi moramo znati stvari kojima se bavimo. Evo, spomenuli ste anesteziologiju, to je užasno teška struka. To je katastrofa, da. Pogotovo dječja anesteziologija, gdje su sve te doze vrlo male, odgovori su specifični. Tako da, na kraju krajeva, pacijenti, odnosno roditelj, taj koji mora popisati suglasnost za izvođenje nekakvih pretraga. Mislim da ljudi to ne trebaju olako shvaćati, nego da trebaju pročitati ono što potpisuju i biti spremni na komplikacije. Mi smo tu uvijek za pitanja, odgovore. I sve te komplikacije su minimalne, ali se dogode. I kod rutinskih nekih, ne? Što može biti? Da, mi uvijek kažemo da ne postoji nekakav rutinski zahvat. Uvijek postoji rizik komplikacije, moramo biti spremni na njega. Pacijentu ga moramo objasniti, odnosno roditeljima ako je pacijent mlađi, i moramo biti spremni na to. Ok. Nemojte mi zamjeriti kad si ja čitam, ja sam si to pripremio ništa. Pitanja da budu smislena i to. Vi ste pisali stručni rad na temu slabije napredovanje na tjelesnoj masi. Mnogi roditelji u našoj zajednici se bore za gram, za kilogram. Bilo je i kod nas, kod Petra, da nismo par mjeseci dobili niš, pa onda je sad krenulo kad smo stavili veći FIP, malo govedine, malo piletine i to. Gdje je razlika između onog fiziološkog sporijeg napredovanja koje je normalno za djetetovu dijagnozu i trenutak kad moramo već dići paniku? Pa, mi imamo nekakve krivulje kojima se bavimo i te krivulje su standardizirane za djecu otprilike naše populacije, za nekakav referentni interval normale, koji seže od toga da postoji normalna, sitnija, zdrava djeca i da postoji velika, zdrava djeca. Za određene bolesti, određena stanja imamo posebne krivulje koje pratimo. Naravno da djeca koja imaju Downov sindrom napreduju po drugačijim krivuljama i za njih ne vrijede ove standardne koje koristimo.
Ali kod nekakvog tog slabijeg napredovanja na tjelesnoj masi moramo znati da postoje nekakva 3 najveća razloga zašto neko slabo napreduje. I onako, to su nekakve 3 kutije problema. U prvoj su neadekvatan kalorijski unos. Znači, ako nemate uspostavljen, ako ne unosite dovoljno kalorija, odnosno hrane, naravno da vaše tijelo to ne može iskoristiti za napredak, odnosno nema dovoljno resursa, nema dovoljno benzina. Druga nekakva skupina je da ono što unesete ne možete dobro probavljati. Znači da postoje određeni problemi u vašem probavnom sustavu zbog kojeg ne možete te namirnice koje ste unijeli utilizirati. I treća su skupina povećana potrošnja. Znači da zbog određenih stanja ili bolesti imate povećanu potrošnju, zbog čega morate imati veći kalorijski unos od nekakvog standardnog preporučenog. I često dio djece ima sve 3 komponente. Recimo nekakva neurološka bolest, imaju svoja odstupanja, znači zbog kojih ima povećanu potrošnju, ima i neadekvatan kalorijski unos, recimo ako ne može gutati dobro, ne može jesti krutu hranu koju ne možete kalorijski obogatiti, i onda ne treba zaboraviti da dijete raste i da zapravo se taj unos treba povećavati. Ako vi zapnete na nekakvom koraku gdje ne možete nadići više taj unos, ne možete ni zagustiti, da ga kalorijski obogatite, ni povećati volumenom, niti imate u danu 40 sati u danu da te sve obroke rasporedite, onda tu moramo nekako intervenirati. Da, mi smo imali taj problem s Petrom, kad smo povećali dozu, nam je krenuo povraćati, jednostavno je bilo previše, pa smo onda miksali unutra i kekse i svašta nešto, da kalorijski, i onda smo dobili nekih kilu u kratkom razdoblju. Ne? A opet s druge strane sam onak razmišljam, mislim ja laički, onak razmišljam, ima artrogripozu i dosta je slab. Jesmo mi ojačali trup, noge, ruke, ali da ne bi onda bio, da ne bi dobio više kila nego bi mogao nositi, recimo, ako me razumijete. Razumijem, da. Tu treba dobro balansirati. Mislim, on sigurno ima djelomično povećanu potrošnju, ima intenzivnu fizikalnu habilitaciju, vježbe. Disnu potrošnju ima povećanu, tako da tu isto gubi dio energije. Da. Tako da on je taman. Je. To baš smo komentirali sad prije. Kako dobro izgleda. Ali sigurno jedna od briga je, znači ne smijete ni pretjerati s kalorijskim unosom, jer od toga nema zapravo koristi. Tako da ali nije to lako izbalansirati. I opet nije svaki kalorij. Da. Više proteina, ne znam, njemu za mišiće ne previše ugljikohidrata ili... Pa da, mi srećom imamo odlične nutricioniste kod nas, koji mogu na sve te nedoumice i pitanja lijepo reagirati i za svako određeno stanje prilagoditi pristup. Tako da mi zapravo radimo timski, znači i mi liječnici, i nutricionisti, medicinske sestre, radni terapeuti, psiholozi, logopedi, imamo jedan lijepi tim kojem zajedno surađujemo i onda možemo odgovoriti na sve te stvari. Jer mislim da danas je medicina timski posao, pomakli smo se od nekakvog individualnog posla jer jednostavno je postalo prekompleksno. I bolje je zbrinjavanje kada je multidisciplinarno. Definitivno, jer svako dijete stvarno sa svojim dijagnozama specifično, individualno i ne vrijede sva pravila za sve. Pa da, i to dolaze i druge struke, neuropedijatri, otorinolaringolozi. Tako da to je čitav jedan set specijalnosti koji se može baviti samo time. Super, ovo bilo baš dobro pitanje. To ste s Gemini malo pomagao? Da, pa dobro, pa zato koristati. Evo je dobro jako pitanje. Često se događa da djeca imaju jak senzorni otpor prema hrani, odbijaju komadiće, jedu blendano ili samo određene boje. I kako onda vi kao doktor procjenjujete da li je problem samo u ponašanju i senzorici ili postoji baš neki organski uzrok zbog kojeg dijete onda odbija gutati? Pa nekada je to stvarno teško procijeniti. Da, pogotovo kod djece koje su zbog određenih problema nikada neku teksturu nisu unijela u sebe. Ako nikada nije uspostavljena recimo unos krute namirnice, vi ne možete procijeniti da li postoji nešto organsko
u jednjaku. Ako postoji dijete koje nikada nije jelo samo tekuću hranu ili kašastu, nikada nije pojelo krutu hranu, komad mesa, koricu kruha, ne možete procijeniti da li je to zbog nekakvog organskog uzroka u jednjaku ili ne. Tu se koristimo različitim metodama. Radimo radiološku pasažu gdje dijete popije kontrast koja oslika jednjak. To je onaj akt gutanja? Akt gutanja je zapravo samo akt gutanja, a pasaža jednjaka gleda jednjaka. To je najčešće se zajedno zvede jer pasaža jednaka je posljedica akta gutanja. Ako gledate kak neko guta dok pije kontrast, onda se kontrast pusti na kraju kroz jednjak pa dobijete pasažu jednjaka. Tako da to je jedna od pretraga koja se koristi. Za akt gutanja, to smo i nedavno uvedeno kod nas na klinici, fiberendoskopska procjena gutanja. Znači liječnik otorinolaringolog, kod nas liječnica, kroz nos uđe sa fiberom, to je mala kamerica, dođe nad mjesto gdje se odvija gutanje i onda se unosi hrana pa se gleda sam akt gutanja. Da li ima aspiracija, da li se zadržava negdje bolus hrane i mogu se koristiti različite konzistencije. Znači može se raditi sa tekućinom, može se raditi sa kao kašasnom strukturom, tipa pire, nekakav puding, ili baš sa krutom hranom, tipa sa kruhom. I može se promatrati samo gutanje. Tu nam također još pomažu radni terapeuti koji procjenjuju senzoriku. Tako da to je isto jedno kompleksno područje. Djeca koja baš imaju senzoričkih problema, većinom ne želi ni dodirnuti hranu, određene konzistencije, ili na sam dodir već imaju nagon na povraćanje, pljuju ju, neće uopće staviti u usta, vrlo su selektivna, izbirljiva. Tako da i kroz nekakav razgovor i anamnezu isto dosta toga prođemo sa roditeljima. O tome kako je njihovo viđenje hranjenja. To nam puno pomažu, ono što mi isto predložimo roditelji kad dođete nekakav prvi pregled, ako idete našem timu za poremećaj hranjenja, u kojem su nutricionist, psiholog i radni terapeut zajedno, onda obično predložimo da se snime hranjenja. Jer kad dođete kod nas, djetetu uvijek stres. Čim dođe u bolnicu, pogotovo djeca koja su često u bolnici i sam pogled na bijelu kutu ili na medicinsku sestru odmah znači vađenje krvi, različite postupke, puno djece je traumatizirano. I onda kad dođe tu nekakav, ajmo reći, na pregled kod nas, posjet, teško da možemo dobiti pravu sliku djeteta prvi put. Možda iz druge ili treće, ali to već iz drugog i trećeg posjeta vi očekujete već nekako rješenje ili pomoć, a ne samo još observaciju. Tako da nam puno pomažu nekakve te snimke hranjenja u domaćem okruženju. Tako da uvijek to isto preporučimo da se snimi hranjenje, pa se onda prođu te snimke, pa da se vidi u čemu je možda problem. Snimajte sve. Pa da. Uvijek preporučimo da se... Mislim, sad kad svi imaju pametne mobitele, svi slikaju bilo kakvu promjenu, osip, stolicu, tako da uvijek je to sve korisno pokazati koliko god možda bilo ovako nekom gadljivo, ali uvijek je to korisno pokazati, tako da nema razloga da se ne snimi, pogotovo kod ovog hranjenja. I naši nutricionisti isto vole da se dođe s nekakvim dnevnikom hranjenja. Oni uvijek kažu, ako dođete u doktoru s nekakvim nalazima, onda nama dođete sa dnevnikom hranjenja. I to najčešće radimo kroz 3 dana za određene situacije gdje onda oni procjene nutritivni unos ovisno po makronutrijentima, koliko se unosi hidrata, koliko proteina, koliko masti, da li nedostaje šta od mikronutrijenata pa se onda to nadoknađuje. Ali već iskustveno znamo da što nedostaje u određenim situacijama, pa onda to i nadoknađujemo. Nekakve multivitamine, vitamin D i slično, cink, ono što znamo već da u određenim situacijama nedostaje, pa to već empirijski nekako i bez procjene se nadoknađuje. Sad mi je sinulo usput kako ste to govorili, mikronutrijenti, makronutrijenti. Što preporučate roditeljima da jedu? Jer mislim, ja znam po sebi, prvih godinu dana niti je bilo sna, niti je bilo kvalitetne hrane i možda jednom na dan ili naglo dobiš ili naglo izgubiš. Kak da si ili postoji neko generalno pravilo kako da si prate ili baš moraju svi individualno se provjeriti
ne znam, krv, pa one bazični kalorijski unos i to. Postoje neke formule gdje si možete procijeniti nekakav osnovne kalorijske potrebe. Ono što se percipira kao zdrava prehrana je nekakva mediteranska prehrana. Prava mediteranska prehrana. To se percipira kao zdrava prehrana. Po meni je zdrava prehrana raznovrsna prehrana, namirnica koja su u našem podneblju, koje su sezonske. Idućih 10-15 godina će se puno govoriti o prehrani, sve više. A je? Sigurno. Dobro. Jer generalno hrana postala sve lošija. Tako da nekakva domaća hrana koju sami uzgojite, to je luksuz u današnjem svijetu u kojem živimo. Mi to još ne osjetimo u Hrvatskoj, sigurno. A pogotovo Međimurje i ta dijelovi. Ali kad vam dođu nekakvi iz zapadnijih zemalja ljudi, i kad mu daš paradajz. Ili kad dođu, ne znam, iz Sjeverne Amerike i probaju kruh naš ili povrće, voće, to je nemjerljiva usporedba. Tako da hrana će biti luksus sigurno. Pa niti ne treba tak daleko ići. Nama kad se strici strina vrate iz gore Njemačke samo, pa tamo ta rajčica kakva je u odnosu na ovo, kad su odnijeli međimursku tam gore njima da probaju, nisu znali kaj jedu točno. Kaj je to, daj još toga. Tako da je, slažem se definitivno. Domaća hrana, ona kaj je zdravo za gotovo uzimamo, će definitivno biti kroz par godina. Da, i cjelovita hrana, znači nerafinirana. Sve zapravo što možete prirediti doma je uvijek nekako bolje. Idemo sad malo o refluksu i zatvoru. Malo ružnije stvari, ali moramo i to proći. I odmah da definiramo, refluks nije povraćanje. Da, to se dosta često miješa, da. Dajte recite koja je razlika. Povraćanje podrazumijeva izbacivanje sadržaja pod visokim tlakom, uzrokovano kontrakcijom mišića. Mislim, sigurno ste nekad povraćali. Da. Pa imate jaku kontrakciju mišića i silovito pod visokim tlakom izbacujete sadržaj u mlazu, najčešće želučani sadržaj. Ono što se naziva regurgitacijom, odnosno mi to zovemo bljuckanjem, je nenasilno izbacivanje sadržaja, gdje se sadržaj vraća do gornje trećine jednjaka i samo se preljeva. I to može biti nekada i u nekakvom većem mlazu, ne može biti projektilno, ali ako dijete stoji uspravno i ne znam, vi ga tapkate da izbaci zrak poslije obroka, on može to izbaciti kao nekakav kosi hitac, ali ne smije biti u mlazu. I generalno djeca su sva sklona refluksu, mala djeca, jer većinom su u ležećem položaju, jedu samo tekućinu. I ako uzmemo da je jednjak jedna cijev koja je spojena sa želucem, koji je spremnik toga što pojedete, između njih postoji jedan kružni mišić koji je većinom ovako zatvoren kod nas odraslih i on se otvori kada prolazi hrana. Kod male djece je nekako hipoton, više relaksiran i stoji blago otvoren. Tako da ako dijete u ležećem položaju ima spremnik na koji se nastavlja cijev, a njihov spoj je otvoren, tu sigurno dolazi do preljevanja. I u odraslih osoba, mi svi imamo određen broj refluksnih epizoda na dan koje nam se događaju, da ni ne znamo za njih, ne znamo zato što ne dosegnu gore do gornje trećine jednjaka, odnosno do usta, ne preliju se. Tako da djeca imaju nešto više tih epizoda. I sad se onda to sve komplicira ako imate dijete koje ima određenu bolest, ako je produljeno u ležećem položaju, ako je hipotono, ako i dalje jede samo tekući sadržaj, taj sfinkter je i dalje relaksiran, tako da oni su svi skloni refluksnim tegobama. I zato često dobivaju određene lijekove koji zapravo ili smanjuju kiselinu, znači postoje lijekovi koji smanjuju kiselinu, to su inhibitori protonske pumpe, oni zapravo ne smanjuju refluks, nego samo tu kiselinu da ne nagriza jednjak, da nemate simptome, to sam htio pitati. Simptome bolova. Onda to oštećuje jednjak. Da, lijekovi koji smanjuju refluks su primjerice alginati koji se popiju nakon obroka, koji naprave ili oblože jednjak ili naprave mali splav u želucu, da se hrana ne vraća.
oni mogu pomagati. Ali tu postoji jedan čitav niz tegoba koje se mogu očekivati od tog refluksa. Da, to je baš pitanje. Često je taj refluks tihi jer se ne vidi prelijevanje, pa onda djecu vjerojatno to boli kad mu nagrize, a roditelji ne zna kaj se događa. Da li postoji neki način kako to prepoznati? Mislim, da, za taj tihi refluks, ne znam, tu se vjerojatno onda podrazumijeva da je nekakav slabo kiseli refluks. Postoje neke tegobe koje mogu biti vezane uz to, znači uz povrat sadržaja, recimo kronični kašalj, često nakašljavanje, djeca pročišćavaju grlo pa stalno rade, mogu imati nadražaj, promuklost. To naši otorinolaringolozi lijepo vide kada rade pregled usne šupljine, nekada vide crvenilo u tom području, pa pretpostave da može biti od refluksa, pa propišu recimo terapiju tim alginatima. Pa ako ima poboljšanja, onda možda je uzrokovano tim slabokiselnim refluksom. Nama, znači gastroezofagealna refluksna bolest, odnosno GERB, podrazumijeva kiseli refluks koji oštećuje jednjak. I tu su većinom bolovi. Znači djeci se vraća kiseli sadržaj u usta, imaju bolove i to može biti jaka bol, lokalizirana negdje tu gdje se spajaju rebra, epigastri. To ih najčešće boli. Nakon obroka se javlja, mogu imati još dodatno nadutost, mučninu, nagona povraćanje. To je nama onda GERB, gastroezofagealna refluksna bolest i onda ju liječimo. A ste rekli ovaj prvi dio što ste govorili da se vidi, znači bez ikakvih kamera dok se otvori usta već je tu crvenilo ili se mora ulaziti? Mora se pogledati sa kamerom. A mora se ulaziti? Da. Opet malo ne može se, traume. Da. To je jednostavno nisko i mora se tako pogledati. Ne može ovako sa vrata. I sad idemo na ovaj drugi dio, taj zatvor. Kod djece, mislim opet vjerojatno najviše kod djece u kolicima, hipotona djeca koje piju puno lijekova. Lijekovi isto jako na probavu, kad pijemo antibiotik već vidimo kako to utječe na probavu. I kod njih probava baš stane. Savjeti tipa dajte mu više vode i vlakana tu baš ne pomažu. Što moderna medicina nudi onda takvoj djeci? U dječjoj dobi najčešće nisu problem vlakna. Okay. Tekućina zna biti problem. Tako da uvijek treba procijeniti koliko dijete unosi tekućine i vidjeti je li to dovoljno. Češće su nekakvi behavioralni problemi, odnosno zadržavanje stolice. To zna biti problem. Ne dam. Kod djece to je vrlo česti problem, to mi zove funkcijska opstipacija, to je zadržavanje stolice. U nekoj ranoj dobi, kada dijete prvi put ima možda tvrdu stolicu, iz nekog razloga, bilo prehrane ili zadržavanja, često u vrtiću djeca zadržavaju stolicu, ne žele defecirati u vrtiću, nekima se gadi, neke zadirkuju, neki to žele, generalno mislim da većina ljudi najviše voli doma to obaviti, a ne negdje drugdje, i odraslih i djece i svih nas. I onda se kod njih javi situacija gdje je ta defekacija bolna i onda počnu zadržavati stolicu. Zašto? Jer ne žele da ih boli. Onda tek, je. I onda to krene na začarani krug gdje je svaka iduća defekacija još bolnija, jer fekalne mase budu šire, nekada budu u malim kuglicama kao brbončići. To je vrlo često u djece, ti nekakvi behavioralni problemi. To se rješava sa omekšavanjem stolice. Tu koristimo različite omekšivače stolice, koji su više omekšivači nego laksativi. Aha, različite stvari. Okay. Da, koji djeluju osmotski, navlače vodu u feces i omekšavaju ga, da defekacija postane bezbolna. Aha. I onda još uz to, ako dijete još ima druge probleme, istina to što kažete, dio lijekova sigurno utječe na probavu, nedostatak aktivnosti, provođenje, što ste rekli, u ležećem položaju, u kolicima, isto i neke neuromuskularne bolesti, hipotonije, svi oni imaju nekakvu predispoziciju razvijanju opstipacije. I tu se isto koristimo tim omekšivačima stolice i nekim drugim laksativnim sredstvima koji su stimulativni, koji potiču naše crijevo da izbaci fekalije. Tako da to isto možemo koristiti. Ono što još dosta dobro pomogne kod djece s kojima se to može iskomunicirati je da nekako probaju se
vratiti nekakvim osnovnim postavkama, ispoštivati nekakve reflekse. Recimo taj gastrokolični refleks nakon obroka dođe do refleksa gdje želudac javi crijevu da je ušla nova hrana, da izbaci staru. Tako da nakon obroka se često ljudi imaju poriv na stolicu, tako da mi djeci kažemo da nakon velikog obroka probaju sjest u ugodan položaj s nogama na podu, malo opustiti zdjelične mišiće, odnosno guzu, stisnuti trbuh i probati se pokakat. Ili rano ujutro kod buđenja isto se javlja jedan refleks gdje se javlja poriv na defekaciju, tako da se probaju vratiti tim nekakvim osnovnim postavkama, da se nauče defecirati kod kuće, ako ne žele negdje drugdje, uz preduvjet da je stolica mekana. Tako da tu koristimo te omekšivače koji zapravo ne izazivaju nikakvo navikavanje crijeva, mogu se koristiti dugoročno, neće se crijeva ulijeniti ili nešto. Koliko je sad toga jasnije. Ovo kako ste govorili, nakon obroka, ujutro, znači sve je to unaprijed, po defaultu bi se reklo. Mi svi imamo neke osnovne postavke koje zapravo sigurno zatomimo tijekom života zbog određenih situacija. Da neko od nas sad mora izdefecirati, naravno da ćemo malo stisnuti guzu, ali treba prepoznati te manevre zadržavanja. Ali u pravilu kad tijelo želi, trebamo čim prije dati sve kaj se toga tiče. Pa da, ne živimo u idealnom svijetu gdje je to uvijek moguće, ali zato možda nekakav toaletni trening, tako mi to zovemo, napraviti, pa da dijete ujutro proba ići na WC. Većina djece koja se kreću, koja se zdrava, dođu iz vrtića kući, onda odu van, vrate se na večeru, jedu i onda imaju poriv na defekaciju, tako da mi isto to preporučimo roditeljima da ih nakon toga probaju staviti na WC, ali bez mobitela, bez slikovnica, bez distraktora. Jer ako čovjek sjedi i gleda crtani, gleda, neću sad imenovati, gleda nekakav crtani, naravno da je fokusiran na to, a ne na defekaciju. Da, točno kao da ste Pavlu opisali našu. Ono točno tako isto, kad na večer nakon igre, prije tuširanja, svojih 10 minuta i to sam isto inače htio pitati sad, mene zanima. Puno puta sam gledao neki dokumentarac i to, i puno puta se spominja taj položaj. Čučavac i sad ove moderne WC školjke naše, gdje čim si ti bolje pod pravim kutem, tim je veći problem obavljati nuždu. Ili istina to da je prirodniji položaj čučat nego... Djeci je to pogotovo teško. Mislim, ono što mi uvijek savjetujemo da djeca kada defeciraju da imaju čvrsto noge dolje. Ili na nekoj povišenoj... Pa da. Ili ako su na WC školjci, onda imaju te police male na koje se mogu osloniti, da se mogu osloniti i da malo se pomaknu naprijed, da probaju opustiti muskulaturu, zdjeličnu, odnosno guzu i napet trbušne mišiće. Djeca se uče, naravno, u ranoj dobi često postoji ta nekakva disinergija gdje oni jednostavno ne znaju što bi napravili, pa onda tu imaju problema pa ne mogu izbaciti. Potiskaju pa ne ide, da. Ali mislim da najveći problem u djece koje nemaju nekakvih drugih problema je da je behavioralni, ta bol. Jer teško je objasniti malom djetetu, njega je bolilo dok je defecirao i sad neće, jer će ga opet boliti. Naravno da si misli dijete, ne želim da me boli, pa neću kakat. Jer ako ne kakam, me neće boliti. I onda ide ovo. I onda upadne u začarani krug, da. Idemo sad malo na hranjenje i idemo na sondu i na peg. Ja ću reći svoje iskustvo, onda vi meni recite da li je to često ili ne. Naravno da nije niti lijepo izgleda, i misliš da je korak unatrag i jedno i drugo. Mi kad smo dobili sondu, on je bio mjesec dana bio u inkubatoru i onda je biti mislim da je odmah dobio sondu. Jer je imao i tu i regurgitaciju i svašta nešto, i refluks. Imao je sondu 1.5 godine. To smo jako puno puta čuli da je predugo jednostavno, ali se nismo vodili u Klaićevoj, bili smo na Rebru i tam je bila neka teza da sondu je lako izvaditi
dajte još malo, ako mu stavite pek, to je rupa u tijelu, to je malo više invazivno za tijelo, ali meni je nekak stalno bilo u glavi, ta cijev kad mu je bila u nosu, to je bilo puno više salivacije, puno više mu se to sve smetalo me, baš mu je vidjelo mu se da mu jako to smeta. I meni je, ja da sam znao ranije za pek, bi sigurno išli ranije na to da se njemu ovo oslobodi, da mu se počne tu sve razvijeti, jer on još dan danas je cijeli onak ukočen tu. Ne? Mislim da mu je to možda malo bilo predugo za sondu. Jel ima neko pravilo kako dugo se smije sonda, da li to isto onda individualno procjenjujete, da li postoji šansa da će se sonda uskoro maknuti pa ju stavite malo duže? Pa da, to je, postoje nekakve stručne smjernice kada se razmišlja o nekakvom trajnom osiguranju hranjenja. Sve ima neko svoje mjesto i vrijeme i duljinu trajanja. I naravno da je pristup je uvijek individualan. Naravno da je uvijek i teško procijeniti koliko će nekakva tegoba trajati, kakav je nekakav klinički tijek, u kojem trenutku je nešto dobro napraviti, u kojem trenutku je neko stabilan da se nešto izvede. Nekakve preporuke našeg europskog društva su da se kada neko ima sondu nazogastričnu, recimo od 3 do 6 tjedana, da se treba razmišljati o nekakvom trajnijem načinu. 3 do 6 tjedana ste rekli? Da. To je neko vrijeme kad se podrazumijeva da će biti potrebno nekako trajnije rješenje. Naravno da kod svih to nije moguće. Naravno da postoje razne situacije, operativni zahvati, da li je neko klinički stabilan, da li je nešto opravdano ili ne. Svaki postupak nosi svoje rizike i komplikacije i ima svoje indikacije, odnosno kad se nešto preporuča, i kontraindikacije, odnosno kad se nešto ne preporuča. Nazogastrične sonde su nama odlično pomagalo. Mi koristimo te silikonske sonde koje su vrlo tanke, mogu trajati dulje, znači mijenjaju se svakih 6 do 8 tjedana. Znači ako se nešto preporuča se mijenja svakih 6 do 8 tjedana, znači da postoji situacije gdje toliko je dugo i stoji i duže od toga, tako da nije to sve tako jednostavno. Ali silikonske ste rekli, da su puno bolje nego nekakve, ili ima plastičnih? Da, PVC sonde, one sve imaju svoju indikaciju, znači više se koriste. Ne postoji bolje lošije nego... Ne postoji bolje lošije, nego ovisi za što. Da. PVC sonde su kruće, moraju se češće mijenjati, više se koriste u jedinicama intenzivnog liječenja, jer ne kolabiraju, pa ako nas zanima da li se nešto stalno vraća u želudac i to se mora drenirati, to je puno jednostavnije nego ove silikonske. Silikonske imaju isto svoje promjere, ovisno o dobi, kao i svaka sonda, ne možete svaku odnosno tekućinu možete, ali ne možete svaku kašu, recimo, kroz svaku sondu, potreban je određen promjer, jednako kao i sa gastričnim kateterom, odnosno sa pegom. Da, to sam, dobro da ste rekli, moram jedan video malo izmijeniti koji sam radio. Da. A isto je bilo Google edukacija i ja sam stekao dojam da su silikonske bolje od PVC sondi. Sad ste vi to lijepo objasnili o čem se radi. A Petar je definitivno meni se barem činilo onda u tom trenutku da je puno bolje reagirao na te silikonske i mekanije su i nije ga toliko žuljalo, manje žuljeva ima oko nosa, nekak nam je to bilo i rijeđe smo ju mijenjali na kraju krajeva. Tako je, da. One se rijeđe mijenjaju, mi imamo dojam i pacijenti koji su stariji, koji ih imaju, da kažu da su bolje podnošljivije su. Pa to, je. I da mi je bitno da se ne mijenjaju toliko često. Je, znao si je on par puta, ja to sad kad se sjećam, odmah mi ide kak se to veli? Flashback. On si je znao kak je spavao po noći. Mi smo njemu znali tu po 5-6 flastera ovih stavljati trakica ljepljivih. Njemu se to znalo sve sjedit po trakicama, odlijepit i kroz noć izaći van. I onda opet unutra, meni jako dugo trebalo da shvatim uopće kako se to gura. Ja sam njemu gurao gore, a najbolje je gurat naprijed, da to odmah krene dolje. To sam tek kasnije, da. I onda su rekli, guraj i probaj. Kod nas medicinske sestre, prije nego što vas otpustimo doma sa sondom, ako se postavi kod nas na odjelu, educiraju
o postavljanju sonde. I naravno da to nije nekada jednostavno. Treba dobiti feeling. Znalo je i na drugu Da. nosnicu van dolaziti svakak. Je. na Te sirpa. silikonske one imaju u sebi metal, vodilicu metalnu s kojom se lakše provede jer one inače lako kolabiraju i petljaju se. Tako da nije to jednostavno. Ne. Nije jednostavno, nije ništa od toga. Jednostavno sve ima neke svoje prednosti i mane. Kod nas u kulturi je to jednostavno, teško je to prihvatiti. Barem je takav moj dojam. Da, baš je. I pogotovo peg. Sonda još ajde, ali peg im je nekak, sad ćemo i o pegu. Stavlja se, znači kada dijete ne može jesti na usta. Iz više razloga se stavlja. Nije samo kad ne može jest. Dvije su nekakve glavne indikacije. Jedno je da li je hranjenje sigurno. Odnosno, ako neko ne može gutat aspirina, Da ne a onda hranjenje nije sigurno, onda je potrebno osigurati drugi način hranjenja. Znači, potrebno je zaobići taj put, zato se postavlja nazogastrična sonda ili PEG ili neki treći oblici hranjenja gdje se postavlja i kateter malo dalje u crijevo. To su te jejunostome ili PEG-J kateteri koji se mogu postavljati. A druge indikacije su ako neko nedovoljno unosi, a mora unositi, onda se postavljaju. Tako da te neke dvije, ajmo reći, velike skupine indikacija. Možete vi to nam objasniti kak laicima, kak ide taj proces stavljanja pega, onak, vizualizirati? Da, PEG je perkutana endoskopska gastrostoma. Znači, gastrostoma je kanal koji se stvara u želucu, između okoliša i želuca. Znači, kanal kroz koji se može staviti hrana u želudac. Njega se može postaviti na više načina. Kod nas se najviše postavlja ta perkutana endoskopska gastrostoma, znači putem gastroskopa. Drugi način je kirurški. Znači da kirurg napravi mali rez, mi kažemo mini laparatomiju, i da stvori tu fistulu. Fistula je samo prolaz između kože i želuca. Tako da može se napraviti kirurški. Tu se onda stavlja gastrični kateter sa balonom. Ono što mi radimo, postavljamo pegove, perkutane endoskopske gastrostome, gdje uz pomoć gastroskopa se stvori taj kanal. Na način da se uđe gastroskopom u želudac, probuši se rupica i provede se peg koji na unutarnjem dijelu ima disk koji prilježe na želudac i na vanjskom dijelu ima disk i prilježe na kožu. I na taj način stvori čvrsto prilijeganje jednog uz drugog, da oni zarastu i da se stvori taj kanal u sredini kroz koji ide kateter. I onda to kasnije treba šivati ili ne, ako se nekad izvadi? Ako se makne... Mislim, koji je onda proces zacjeljivanja rane, da nije to, ne znam, rupetina kako ljudi misle, nego je to... Pa to je rupica veličine najčešće centimetar, može biti veća ovisno o kateteru, ali ako se kateter makne iz nekog razloga, odnosno ako recimo više nije potreban, dijete počelo jesti, napredovati, završilo nekakav rast i razvoj, stabilno je, može se maknuti ako se ne koristi određeno vrijeme. I recimo makne se kateter i ta rupica, fistula, zaraste kroz nekakvih do 6 sati. Aha. I to je to. Znači nema šivanja 10 čavova i... Ne, zato mi uvijek preporučamo, sigurno smo i vama rekli, da uvijek imate kateter sa sobom, rezervni, ako se nešto dogodi ovom, pa da možete zamijeniti. Zašto? Zato što ta rupica će zarast dok vi dođete do Zagreba. Će ona zarast. Tako krenut će zacijeljivati. Naravno da uvijek postoje slučajevi gdje to slabije zaraste, gdje se to mora zatvoriti na neke druge načine, sa klipsama ili šavovima, ali u najvećem broju slučajeva zarasta odmah i zato uvijek preporučamo da se ima rezervni kateter sa sobom. Ako ispadne, da u istom trenutku ga možete zamijeniti kako ta fistula, rupica ne bi zarasla. I to ste nas isto educirali. Kako zamijeniti da znamo... Pa mislim da je to bitno, da morate dolaziti. Nisu svi iz Zagreba, nisu svi blizu klinikama, bilo kojoj, gdje god je to rađeno. Neki su daleko udaljeni, mogu živjeti na otoku. Mislim da treba biti educiran. Znači, nije to uvijek jednostavno.
Zna biti stresno, ne samo i vama, nego i nama. Svima to može biti stresno, tako da nije to, ali sve je naučivo. Da, ako slobodno spomenem, imali smo, mislim, prvo bi spomenuo za taj dio mijenjanja. Kad smo mi probali mijenjati, nije išla van stara, pa treba izvaditi vodu. Znači, taj balon koji je unutra, to je puno vode, i onda se voda izvadi, to se stisne skupa, jednostavno se izvadi, stavi se drugi unutra, pusti se ta voda da se balon raširi, to je to. Jednostavno. Da. I onda probaš doma i onda ne ide. Znači, nije nam išlo van, ne znam zakaj, onda smo došli k vama, vi ste to za sekundu izvadili i onda je izgledalo kao da smo zezali vas. Kaj se može dogoditi? Može se svašta dogoditi. Može se dogoditi da nije bio možda dovoljno ispuhan balon. Do kraja, dobro. Do kraja. Mm-hmm. Mi nekad malo jače povučemo da napravimo jači vakum. Nekada ti baloni kada dulje stoje se stvrdnu. Vi kada uzmete svježi kateter i lijepo ga napušete i ispušete, on prilježe u sluznicu. Nekada se može dogoditi jednostavno se stvrdne ta sve plastika. Ali plastika se stvrdne i napravi se kao zvijezdasto, mm-hmm. pa ga je teže izvući. Nekada jednostavno se nešto dogodi. Nekada ni nama ne ide pa dođe neko drugi i iz prve promjeni, tako da nije to ništa. To je sve to ljudski. Da, nije nikakva panika. Onda stavljate neki gel, sam vidio, i onda... Da, znamo nekada staviti lidokain gel, blagi anestetik, ili da jednostavno lakše klizi. Da. Ali nekada jednostavno ne ide iz prve, pa se pokuša opet, nije nikakva panika dok je unutra. Uvijek je bitno da se lijepo prođe sa kateterom unutra, da se ne napuše balon u koži, to zna raditi komplikacije. Aha, i to se znalo dešavati? Pa svašta se zna dešavati. Mislim, to je jednostavno, takva je statistika, uvijek ima malih i većih komplikacija, svašta se može dogoditi, ali većinom se ne događa kad se ljude dobro educira. Kad se posveti neko vrijeme, mi većinom prvi put raditi izmjenu pred nama, onako imamo pristup see one, do one, teach one, znači jednu vidite, onda drugi put vi zamijenite, ili ako procijenimo da možete odmah, onda odmah zajedno zamijenimo kateter. Nekad to ide super, nekad iz drugog, trećeg, to je sve normalno. Da, i bitno je slušati kad to govorite, mi ga svaki dan ujutro i na večer treba gurnut, zarotirat, da to ne zarasta, čistit redovito. Da, peg, kad je pločica unutra, znači svaki dan se treba lijepo, mi kažemo migrirati, odnosno gurnut unutra, okrenuti tako da ta fistula, gastrostoma, fistula ostane lijepo prohodna, i da pločica ne sraste unutra u sluznicu želuca. To je jedna od komplikacija koja se može dogoditi. To se zove buried bumper sindrom, gdje jednostavno želudac preraste pločicu i onda se mora kirurški rješavati. To se dogodi rijetko, ali se može dogoditi. Tako da svaka intervencija zapravo nosi svoje rizike i komplikacije. Jednostavno, ako čovjek puno napravi nekakva intervencija, naravno da očekuje nekakvu komplikaciju. Samo što nije vama lako ako se vama dogodi ta komplikacija. Da. Ni pacijentu, a ni liječniku nije drago. Sigurno. Ima neke možda još u gastroenterologiji kad bi vi htjeli spomenuti, kad vidite da ljudi jako često brkaju ili ih muči neki problem koji vidite često, mislim. Pa mislim da je najbitnije uskladiti očekivanja. Dobro. I dobro definirati probleme. Nekako u bilo kojoj situaciji, ne znam, u zadnjih 10 godina koliko sam u pedijatriji, neovisno da li pacijent došao na hitnu zbog povišene temperature ili nekako uvijek je bitno čega je čovjeka točno strah i koja mu je želja, koje mu je očekivanje zašto je došao. Nekada je ljude strah, ne znam, dođu na hitnu s temperaturom, strah nas upale pluća, onda ok, ajmo to razriješiti. Mi ovako nekad napravimo nalaze i kažemo sve u redu, ali zapravo ne znamo šta čovjeka točno brine. Tako i kod nas kad dođete u ambulantu, uvijek je dobro znati zašto se dolazi, koja su nekakva očekivanja
što vi mislite da je problem. Mislim, vi provodite puno vremena sa svojim djetetom. Svaki roditelj provodi puno vremena sa svojim djetetom, većina. I najbolje poznaje svoje dijete. Te nekakve mikropromjene koje čovjek uoči, koje mi u tih 15 minuta pregleda. Ne možete, da. I čak i da je čak i da je sat vremena da pregled traje, nemoguće je točno uočiti, tako da uvijek je bitno definirati problem, definirati očekivanja. Ok, vi ste došli kod nas na pregled s problemom hranjenja, gutanje, sonda je postojala. Ok, sljedeći korak o kojem smo morali razgovarati je nekako trajnije rješenje, to je gastrostoma, odnosno postavljanje pega. Pa smo o tome onda i razgovarali. Da ste došli do stolice, onda bi više pričali o stolici. Da smo vidjeli, ok, možda bi njemu trebalo nekako trajnije rješenje, možda bi vam to spomenuli. Samo što teško je to, često i mi naiđemo na otpor. Nekada možda i loše iskomuniciramo s nekim, daleko od toga, sigurno. Sigurno ima i jednostavno drugačiji smo ljudi. Nekada imamo i lošiji dan, nekada i pacijenti. Mi smo u 5 danas, vi dođete, dolazite, ne znam, iz Goričana, pa imate dogovoreno možda i neuropedijatra, fizijatra. Mi smo možda zadnji ili prvi. Sigurno je bolje ako smo prvi, nego ako smo 5. specijalist koji taj dan gleda dijete koje je nervozno, gladno. Vi ste isto možda nervozni, gladni, morate nek doma. dođe dijete na prazan želudac, nek dođe dijete na pun želudac. Tražite parking po Zagrebu. Tako da i mi isto imamo i bolje i lošije dane. Teško se nekada isto isključiti od toga svega. Tako da možda isto i mi ne iskomuniciramo nekad idealno sve, ali većinom je u dobroj namjeri. Da, to sam baš, to dosta često se sad već ponavljam u zadnje vrijeme. Teško mi je vjerovati da postoji doktor, jer uvijek nama netko mora biti kriv, nažalost, kad smo roditelji uvijek stresirani i ili je kriv sustav, ili je kriv doktor, ili nešto ti ne paše, ali nisam još upoznao doktora koji je došao ujutro na šihtu i rekao, danas mi je namjeran ne pomoć nekom i namjerno... A mislim da se niko ne bi bavio s tim poslom, pogotovo zašto bi se bavio s tim poslom ako nema namjeru pomoć. Da. Ali mislim da postoji disproporcija između nekada vaših i naših očekivanja. Da, zato ja mislim da je jako bitno da se roditelji nauče iskomunicirati problem, pitat i sluša doktora što govori. I kako ste sami rekli, onda ta očekivanja uskladiti. A da, na nama je da vam objasnimo što nas brine i zašto nas brine. Ok, neko ne raste dobro, ne slijedi dobro svoje krivulje. Zašto nas to brine? Ok, možda vi mislite da vas ne treba brinuti, presle zašto? Možda su svi sitni obitelji, pa ok, pa to malo prođemo. Ali mislim da stvarno treba dobro definirati problem. Samo što kažem, nekad to jednostavno je teško. U tom kratkom intervalu prvi put, zato postoje kontrole, ok, vidjet ćemo kako se razvija stanje, napravit ćemo neke obrade, neke nalaze, možemo drugi put iskomunicirati nešto što nismo. Muževi dođu s popisom u pravilu, to je pametno. Da. S popisom nekih pitanja koja treba prokomentirati, ali to je sve normalno i to je u redu. Evo, ovo pitanje sam napisao u malo više rečenica, ima i uvod i pitanje. Ide ovako, mi roditelji često uđemo u vašu ordinaciju pod stresom, nervozni, kaj ste malo prije govorili, ali rijetko tko zastane i pita se kako izgleda vaša realnost kad odrađujete dežurstva u Klaićevoj, a dežurstva su, vi ste tam koliko sati u komada? Pa 24 sata. 24 sata. I kad ste budni na nogama, kako je onda to izvedivo donositi ključne odluke kad ste neispavani i kako kombinirate s kavama, s prehranom? Pa sigurno nije idealno. Mislim, to je isto i posao, znači mi kad dođemo na posao trebali bi zaboraviti sve što se doma dogodilo, ali to jednostavno ne ide, svi smo mi ljudi, tako i ako vi dođete s nekakvom prtljagom, nama na pregled mi imamo neku svoju prtljagu taj dan, i nama može dijete biti bolesno, ali uvijek pokušamo nekako to sve
staviti sa strane i posvetiti se vama u tom trenutku. Dežurstva su takva kakva jesu, to je takva organizacija rada, najviše zbog nedostatka ljudi. Aha, to sam htio pitati. U cijelom svijetu je... Dežurstva su zapravo u cijelom svijetu nekakva realnost. Većinom su ili su po 12 ili 16 ili 24 sata, kako u kojoj ustanovi u svijetu, ali zašto? Zato što se pomoć mora osigurati 24 sata na dan. Znači to nije samo u redovno radno vrijeme, tako da pomoć ljudima se mora osigurati, jer vi ne birate kad će neko dobiti epileptički napadaj, kad će se dogoditi nekakva trauma na autoputu, pa će naši kirurzi zbrinjavati, kad će nekom slijepo crvuljak perforirati, odnosno slijepo crijevo, kad to zovu. Ne možete birati, morate osigurati podršku i pomoć za ljude koji dolaze u hitnim stanjima i pomoć i podršku za one koji su već u bolnici, ali se nešto hitno događa. Tako da to je takva organizacija vremena i to je posao koji smo mi izabrali. Sigurno može biti bolje i lošije organiziran, to ovisi o ljudstvu. Mislim da se osim nas premalo i govori o medicinskim sestrama koje isto sve to prolaze i isto jako puno rade. Trenutačno ih je nedostatak u cijelom svijetu, ja mislim. Da. U cijelom svijetu, u zapadnim europskim zemljama i kod nas se rade užasno težak posao. Jednostavno, to je takav posao koji treba valorizirati. Naravno, ljudi ga neće raditi ako nisu dovoljno valorizirani, ako nemaju dobru motivaciju, ako imaju loše uvjete na poslu, što međuljudske, što financijske, naravno da ga neće raditi. Tako da sve to ima neke svoje komplikacije i naravno da odluka koja se ne donese početkom dana nije ista kao odluka na kraju dana. Ali to je takav posao. Vi kad ste 24 sata i onda kad morate nešto hitno i jako odgovorno odraditi zadnjih 2 sata kad već su vam oči... Pa sigurno nije ugodno, ali uvijek nas je više. Starija služba, mlađa služba. Mi imamo kolege koji dežuraju intenzivno i kolege kirurge. Tako da uvijek to nekako, kad je nekakva teška situacija, to se uvijek timski odrađuje. I medicinske sestre, svi smo nekako u tome zajedno, tu večer u toj teškoj odluci. Tako da bolnica je jedno posebno mjesto gdje vi kad dođete naravno vi kad dođete dolazite na ambulantni pregled najčešće i očekujete da smo vam posvećeni to vrijeme i mi se trudimo biti, ali uvijek možete dobiti poziv nekakav iz dnevne bolnice, s odjela, kolega iz hitne, treba konzilijarnu pomoć za nekog pacijenta koji je recimo gastroenterološki pa nas zove ili se nešto događa. Da, to sam baš htio da prođemo taj dio. To se uvijek dogodi jer je to bolnica. To je tako mjesto. Bilo bi sigurno drugačije da dođete u neku ustanovu gdje samo je poliklinika, gdje je ambulanta samo gdje ne vas niko drugi ne zove zbog nekakve druge stvari. Ali to je bolnica. Da, i vi ako ste naručeni 3 i sad je već pol 4, još niste bili na redu, to je vrlo vjerojatno zato jer ste morali otići obaviti nešto na odjel ili... Pa da. Obično ljudi imaju krivu percepciju o tome svemu, gledaju te minute... Pa ne vide gdje smo, mislim, naravno da... pa to je. I onda smiješno da postoji nekakav live stream, pa da se prati kao, ok, tu je nešto radi, ne gleda televiziju, ne gleda seriju. Ali opet treba poštovati da su ljudi došli u određeno vrijeme kako su naručeni, da bi to trebalo ispoštovati s naše strane i trudimo se. Ali ste sami rekli da vas je premalo. Pa da, ali opet htio sam reći da u našim ambulantama i prednost imaju djeca s određenim bolestima, djeca s poremećajima i spektra autizma, onkološki pacijenti. Da, to se kod vas baš posebno pazi. Tako da netko koji je možda došao na pregled, ispred njega uđe tri druga pacijenta na kojima se možda na prvi pogled vi vidite ako neko ima kanilu, ako neko ulazi u kolicima. Ali to može biti dijete s poremećajem spektra autizma, pa ni ne vidite to. Na van.
Mhm. bolest. Tako da sigurno su neki ljudi nervozni, ali ne znam, ja većinom im kažem. Znam da su bili kad su bili naručeni, ali imali smo par hitnih pregleda da se nadam da se ne zamjeraju i u pravilu niko, barem Da, kužim. mislim da niko nije zamjerio jer vidi da su to takve situacije i ja mislim da takva djeca treba imati prednost. Treba se naoružati strpljenjem, jednostavno. Pa da. I to je to. Htio sam vas pitati, ono ste bili spomenuli, snimajte, slikajte, nosite bilješke. Kako vama može roditelj pomoći? Kako se može pripremiti prije nego što uđe u vašu ordinaciju? Što vam je korisno i što vam je potrebno da biste od tih par minuta mogli onda maksimalno dobiti neku sliku od djeteta? Da, to je teško kad neko dođe, samo izbaci registrator, kaže evo. Da, tu je nalaz. To je to. Naravno, treba ponijeti uvijek nekakvu staru dokumentaciju, pogotovo prijašnju. Pogotovo kad su neke rijetke dijagnoze u pitanju. Ne znamo ni mi sve u tom trenutku. Mi to najčešće kažemo pošteno, ok, nismo se još susreli s tim, pogledat ćemo. Uvijek treba vidjeti da li postoje nekakvi gastrointestinalni problemi vezani uz neku bolest. Ali ako dolazite iz nekog specifičnog razloga, onda je uvijek bitno ponijeti nalaze vezane za to. Ako dolazite zbog povišenih jeterenih enzima, naravno nas zanimaju stari nalazi. Nadamo se da ćemo biti uskoro povezani svi u zdravstvu, pa ćemo moći vidjeti stare nalaze, najčešće to ne možemo vidjeti vaše domove. Da bi moglo biti. Da, ima, kao i za sve. Ali najčešće ne možemo vidjeti nalaze koje ste napravili u domu zdravlja ili negdje drugdje, privatno ste možda otišli napraviti nalaz, uvijek je dobro to sve imati. Naši nutricionisti vole da imate dnevnik prehrane. Ako idete našem timu za poremećaj hranjenja, onda uvijek je korisno imati video snimke hranjenja, neke natuknice što vi mislite da ne paše, popis namirnica ako mislite da ne paše. Tomu senzoričkomu ne paše, to je to. Onda naši radni terapeuti, nutricionisti i psiholozi ako su sposobni u tome, pa oni mogu točno procijeniti koja struktura ne paše, pa ok, kako doći do toga. Nekad je teško prihvatiti da možda neće doći do toga da se neka namirnica tolerira, ali zapravo ni ne moraju se sve tolerirati. Bitno da svake neke skupine imate, neke namirnice. I ono što mi također volimo su nekakvi dnevnici tegoba. Znači da imate nekakav dnevnik tegoba. Ako imate problem sa stolicom, da napišete kad jedimo stolicu. To je često, recimo, kad damo te omekšivače stolice, laksative, najčešće makrogol, onda kažemo se vodi dnevnik pa da vidimo, ok, da li je stolica redovita. Često ljudi to tek tada osvijeste. Koliko je nešto neredovito ili redovito. Druge dnevnike tegoba, kad neko ima boli u trbuhu, da li su neka doba dana, pa se mogu povezati, vezani uz određenu možda hranu, defekaciju ili nešto drugo. Tako da to je sve korisno. Znači doći s pretpostavkom da sve što vi znate o svom djetetu, da doktor baš ne zna ništa. I onak sve kad vi svaki dan gledate, kad već ide na uha van, pa mi to sve prođemo s vama, kroz neka pitanja. Da. Samo u tom trenutku, možda i vi kad dođete, čovjek zaboravi sve reći. Mislim da je korisno zapisati. Muževi većinom kad dođu sami, dođu s popisom što moraju pitati. Tako da to je jako korisno. Super, odlično, jako dobar savjet. Možda preporuka i poruka roditeljima koji imaju dijete s dijagnozama, konkretnije problemima u hranjenju koji su dobili dijete. Otkud krenut i što je zapravo bitno na početku odmah. Kada rade, kada ne rade. A teško je to reći. To naravno ovisi o problemu. Mi uvijek inzistiramo da dijete raste i razvija se. Znači da bi rastlo i razvijalo se mora imati određen nutritivni unos. Nisu bitne samo kalorije, bitne su kakvi su to nutrijenti. Tako da teško je odgovoriti ako ne znamo što je problem. Ali ako dijete ima poteškoće, uvijek se može naručiti kod nas. Ako su to nekakve blage teškoće, mi to pokušamo riješiti nekim blažim metodama. Ako vidimo da su vrlo izražene, onda preporučimo te neke mjere koje sigurno nisu drage roditeljima na prvu.
kao što su recimo ta enteralna pomagala, u to se uključuje i nazogastrična sonda i gastrični kateteri ili perkutane endoskopske gastrostome. Jedan razgovor oko toga i načina hranjenja i kako to će izgledati u perspektivi, kako to može izgledati u perspektivi. Mislim da sigurno dio ljudi puno vremena ulaže u hranjenje. Kada to pređe određenu satnicu, onda mislim da jednostavno više nije korisno. Tako da to je vrijeme koje možete dobiti za habilitaciju, za fizikalnu terapiju, za intenzivno vježbanje. Ono što mislim da je bitno napomenuti je da ako neko ima ili nazogastričnu sondu ili PEG, ili gastrični kateter, da to ne isključuje hranjenje na usta. Znači, vi ako imate postavljenu cjevčicu u želudac kojom dobivate hranu, ne znači da nećete stimulirati unos na usta. Znači, možete ga stimulirati i dalje se hraniti, samo što kad dođete do nekakvog platoa, gdje ne možete to hranjenje više, znači ako neko recimo može tolerirati volumen 40-50 ml, ali više od toga mu je potrebno, ali se zakrcava, ne može gutati, onda se taj obrok nadopuni i na taj način dobije pune kalorije, a opet se stimulira rad usne šupljine. Tako da tu postoje razne vježbe koje se mogu koristiti, senzoričke, o tome vas radni terapeuti i naši savjetuju. Nutricionisti se brinu da je taj nutritivni unos dobar, ukupan, da dijete dobro napreduje, ali opet ne ode u drugu krajnost, jer malnutricija nije samo pothranjenost, nego i preuhranjenost. To je jednako malnutricija pojam koji obuhvaća oboje. Tako da mi je stvarno bitno njegov taj multidisciplinarni pristup i naše sestre koje vas o svemu educiraju. Da, to je. Tako da mislim da je to stvarno jako bitno. Taj jedan dobar posložen tim za boljitak pacijenta. Ali to su teški razgovori oko postavljanja PEG-a, je sigurno težak razgovor. Naša namjera je uvijek dobra. To ako ga neko i na kraju izbjegne, možda to moglo ići glađe, brže. Ali razumijemo perspektivu, pogotovo u našoj kulturi gdje se sve vrti oko hrane. Ne znam kako vi gledate na to. Pa sa hranjenjem ste to doživjeli kao poraz ili... Pa ne, ja nisam, ali kak da velim, čudno bi bilo to čut od strane, prvo nam je tu ideju usadila jedna doktorica koja je rekla da ne idemo, da se ne žurimo na PEG, da se ne žurimo staviti PEG, da probamo s tom sondom, a mi smo vidjeli da Petar ne guta, da ne ide to nikud. I kad smo došli kod vas, vi ste nam isto dali tu ideju i točno kako ste sad vi opisali, tako je meni krenulo u glavi. Znači, gotovo je, znači, ide rupa i ne moramo si pomoći, ali stvarno kad smo stavili, evo nije da sad nešto zagovaram ili neke, ali stvarno mu se oslobodilo toliko toga, tu taj cijeli gornji dio, on se promijenio u faci, mi smo puno bolje smo mogli raditi s njim, te, kako ste rekli, fizikalne i sve to ostalo. Još uvijek mislim da ima šanse da počne stvarno jest na usta, jer spontano guta vodu. Ne znam kak, ali čuo sam da je navodno vodu teže progutati nego kašu. To je istina. Ali sigurno tekućina se više preljeva, bolus hrane je bolus hrane, pa možda je kruči, pa lakše prođe. Da. Ali nekada to isto nije istina. Aha, opet ovisi o situaciji. Da. I dosta mi je bilo zanimljivo, baš kod Petra, njemu je bio jezik isplažen van, pa smo išli na elektrostimulaciju jezika. To mi je žao da ne ide ništa prek zdravstva, to je sve smo plaćali sa strane. I jezik, faringijalni mišići, ako sam dobro rekao, to smo stimulirali. I stvarno, jer isto nam je logopedica objašnjavala da ide te faze gutanja prva, druga, treća, jezik se mora dići, hrana mora ići iza. I stvarno, to su sve mišići tu, sve to kaj mi gutamo, kaj niti nesvjesno radimo, to sve ide mišić za mišićom, i rekli ste da je ovaj mišić koji drži hranu u želucu isto mišić. Da. I onda ako je generalna hipotonija, su svi mišići slabi. Pa često. I ti i ovaj i zato...
Tako da mislim da ići ćemo još na tu elektrostimulaciju i stimuliramo mu usta. Mislim da smo puno slobodniji i puno kvalitetnije možemo raditi vježbe sad s Pegom nego kad nam je sonda bila tu. Jer on je tu, kad je njemu logopedica došla, sad ću penkalom, ono ima te alate, kad mu je došla na tu stranu gdje mu je bila sonda, meni je izgledalo kako da mu je bolno ili je odmah povraćao ili na ovoj strani je još mogla nekako, ali tu gdje je bila sonda mu je baš bilo sve senzorički preopterećen, bi ja rekao. A sigurno na toj nije strani. ugodno. Sigurno nije ugodno. Jako nama veća djeca kažu da je lako podnose, ali dobro, možda su veća djeca. Drugačije ako nemaju nekakvu drugu poteškoću. Aha. Mogu se sonde postaviti iz nekih drugih razloga isto i kao i pegovi postoje još druge indikacije. Uh-huh. Teške upalne bolesti crijeva, sindromi kratkog crijeva, kod teških resekcija, onkološke bolesti. Tako to je isto jedan čitavi set indikacija za postavljanje pega na koji se nismo orijentirali zbog ove tematike. Uh-huh. Ali da, težak je to razgovor, ljudima je to često teško prihvatiti. U potpunosti razumijem. Ali nismo imali pacijenta koji je požalio za sada. Iako se Niste imali pacijenta koji je požalio, ok. Mogu se dogoditi komplikacije. Uh-huh. Najčešće su to male komplikacije, zovemo male i velike, minor i major komplikacije, ali male komplikacije su najčešće upale. Može se zacrveniti mjesto oko ulaza katetera, mogu nastati male granulacije. A to smo i mi imali, onaj granulom. Da, koji se, postoje načini kako se to isto rješava, postoje neke kreme, pripravci, pločice koje se mogu staviti, koje tu pomognu. Nekada to bude jako izraženo, pa treba i neke druge metode upotrijebiti. Vrlo rijetke su nekakve teške komplikacije. I generalno su zadovoljni pacijenti? Pa mislim da jesu. Jer kada vide napredak, onda su zadovoljni. Često to kod nas dođe do postavljanja kad ljudi dođu već pred zid, kao nekakvu zadnju stepenicu. Mi kao liječnici bi voljeli da je to ranije, prije nego se do toga dođe. Da bi se puno brže napredovalo i... Pa ne može čovjek reći što bi bilo kad bi bilo, ali pretpostavljamo da bi nekako lakše to išlo, da ne moramo doći tu pred zid, jer pothranjenost isto nosi svoje komplikacije. Više respiratornih komplikacija, više teže podnose infekcije, slabija muskulatura respiratorna, teže se iskašljava. Tako da sve to ima neke svoje komplikacije. Jedno s drugim. Ja samo uvijek velim da treba se stalno žaliti, ne smije se vidjeti da ti je ok i moraš stalno nešto se jadikovati to, ali ja mislim da smo mi stvarno sretni da se Petar rodi u tom razdoblju u kojem se je, jer mislim da pred 50 godina je bila sonda pred 50 godina i PEG i to. Pobile su sonde. Mislim, srećom, medicina stalno napreduje. Da. Možda će za 50 godina će se sigurno, vjerojatno, ismijati nama kako smo radili neke stvari, ali mislim, to je jedna od ljepota medicine. Mislim, nama je to lijepo što napreduje. Je. Što ljudi istražuju stvari, stalno se i novi lijekovi i sad imate pomoći, kod te sline se može pomoći i kod hranjenja. Tako da za 50 godina ko zna gdje ćemo biti. Da, zato baš jer meni često govore da fantaziram, volim fantazirat. Zašto sam se prestao mučiti toliko s nogama i rukama, nego sam prešao na to gutanje i to, jer mislim sada i AI i roboti i egzoskeleti i ja se ne bojim da Petar nećemo uspjeti ovak s vježbama i to, da on neće za 15 godina imati ili svog robota ili svog egzoskeleta ili neke tak, da će se on moći kretati, ali ćemo se sad mi posvetiti, ako se sad nećemo posvetiti gutanju, ne znam što će takvoga biti da će moći mu to, kako da velim, egzoskelet za facu, da guta malo teže. Razumiješ što hoćeš. Eto, znači zato se isto uopće se ne bojim, zato meni isto drago da ta medicina napreduje stalno.
Ništa, doktore, hvala vam puno na vašem vremenu, jako mi je drago da ste došli i nadam se da ovo nije zadnji podcast, da ćemo se opet vidjeti. Meni je ovo prvi podcast. Baš mi je drago da je ali tu. drago mi je da sam bio vaš gost, pa se mi vidimo Može, u Bolanci. vidimo se tam. Hvala lijepo. Hvala vam što ste pogledali do kraja. Nadam se da je razgovor bio koristan i nadam se da će vam sad idući odlazak u bolnicu biti malo lakši sad kad ste vidjeli tko je s druge strane. Ako vam se epizoda svidjela i općenito taj cijeli podcast format, slobodno se pretplatite, subscribeajte i baš su bez veze preveli taj subscribe, pretplati se, izgleda kao da morate nešto plaćati, a stvarno vas ništa ne košta. A nama pomaže da gura naše videe onda do roditelja kojima možda baš takav video treba, moraju to čuti. Držite se, borite se i vidimo se u idućoj epizodi. Ćao, čao!